नमस्कार बंधुगण, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएनटी एजुकेशन। आसंतु आज पुणी एक नुआ अपडेट जो अपडेट की आपणकर शिशु बाटिका शिक्षण कार्य आपण माने बाल बाटिका एक्टिविटी बा शिशु बाटिका एक्टिविटी जो रही केउ पीरियड रे कौन करेंगे से संबंधी डिटेल्स आलोचना करवा। देखंतु मो बीएनटी एजुकेशन रे प्रथम थर ही शिशु बाटिकार एक्टिविटी प्रदान करा जायछि। वर्तमान सुधा जहाँ सूचना अच्छी ओडिशार कौन सी यूट्यूब चैनल रे शिशु बाटिकार एक्टिविटी संबंधी कौन सी आपणकर अपडेट दि जाए ना। ताहले मु पूर्वरु प्रथम वीडियो रे आपण मानकर बाल बाटिका समय सारणी प्रदान करथिली। देन बाल बाटिका समय सारणी बा शिशु बाटिका समय सारणी रे आपणकर केउ पीरियड रे कौन एक्टिविटी नेबे से संबंधी पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी प्रदान कर सारिछि। पार्ट 1 वीडियो जदि आपण माने देखि नथिबे मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे ए शिशु बाटिका बा बाल बाटिकार पार्ट 1 वीडियो जो थिरे आपणकर सर्कल समय रे कोन एक्टिविटी नेबे से संबंधी आलोचना करा जायछि। तार डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक मध्ये अछि, आपण माने ताको रेफरेंस नै परिबे। देन सेकंड वीडियो करा जायथिला आपणकर शिशु बाटिकार जो 11:45 11:15 रु 11:45 अवधि मध्य रे आपण केउ केउ एक्टिविटी नेबे तार मध्य वीडियो प्रदान करा जायछि। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अछि। तेबे आसंतु आज तृतीय पीरियड कथा आलोचना करबा शिशु बाटिका बा बाल बाटिकार गुरुत्वपूर्ण पीरियड जहा कि रहिछि। देखंतु 11:45 रु 12:45 अर्थात दीर्घ 1 घंटार कार्यक्रम शिशु बाटिका रे। ए 11:45 रु 12:45 मध्य रे आपणकर टॉपिक रही कौन संख्या और परिवेश ज्ञान। प्रतिदिन आम मानू 1 घंटार अवधि मध्य संख्या परिवेश ज्ञान संबंधी किभली आम एक्टिविटी नवा तार एक डेमो मुझे प्रदान करुच्ची। तेणु जो मैंने मो चैनल को बर्तमान सुधा सब्सक्राइब करना यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर दिंतु एवं एभली पेडागोजिकल नुआ नुआ सपोर्ट पाइबार सुजोग नियंतु। ताले आसंतु विलंब न करी आज 11:45 रु 12:45 अवधि मध्य शिशु बाटिकार जो संख्या एवं परिवेश ज्ञान संपर्कित एक्टिविटी कौन नियाजिवो तार एक डेमो मु आपनको प्रदान करुछि। देखंतु ये दीर्घ 1 घंटार कार्यक्रम, तेणु यही दीर्घ 1 घंटार जो संख्या और परिवेश ज्ञान संपर्कित आमे कौन एक्टिविटी नवा। देखंतु तार एक डेमो प्रदान करा संख्या एवं परिवेश ज्ञान। पिलामानकर बौद्धिक विकास पई संख्या एवं परिवेश संपर्कित धारणार ज्ञान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। बौद्धिक विकासर अर्थ पिलामानक मध्यरे तर्क, चिंतन और बोधशक्तिर विकास करिबा। पिलामानकर बौद्धिक विकास पई पाख दूर, उपर तळ, बड़ छोट विभिन्न मापर वस्तु को गणिबा, ओजनिया हालुका वस्तु वस्तु मध्यरे सामंजस्य असामंजस्य जानिबा, सरल समस्यार समाधान करिबा, धंदा वर्गीकरण श्रेणी विभाग एवं क्रम रे सजाइबा इत्यादि सहित आपणकर श्रेणी विभाग कारण और प्रभाव अन्वेषण करिबा, संख्या संबंधी कार्य करिबा आवश्यक। एठारे संख्या ज्ञान संपर्कित दुईटी शिक्षण कार्यर नमूना आपण मानकु दिया जायछि। तले आसंतु शिक्षण कार्य 1 देखिबा। शिक्षण कार्य 1 रे आम मानकु कोन दिया जायछि। देखंतु शिक्षण कार्य 1 हमर लक्ष्य कौन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ना पर्यवेक्षण करी हालुका और ओजनियार धारणा बुझिबा। ए लक्ष्य नहीं आम एक्टिविटी डिजाइन करिबा। ताले प्रस्तुति एवं शिक्षण सामग्री कौन ना टीएलएम हिसाब रे बा शिक्षण सामग्री गोटे निकिति श्रेणी प्रकोष्ठ रे उपलब्ध शिक्षण सामग्री जेपरी ब्लॉग, पेंसिल, बोताम आदि सामग्री तले प्रदत्त चित्र भली निकिति प्रस्तुत करा जाई पारे। देखंतु ए निकिति भली आम एक टीएलएम तैयारी करिबा। आमे शिक्षण कार्य कौन नबा ना पिलामानक सहित निकिति विषय आलोचना करिवे। पिलामानकु पचारिवे तुमे कौन केबे निकिति देखिछ, केउठी देखिछ, पिलामाने निज अनुभूति कहिबे। तापरे पिलामानकु आपण तैयारी करथिबा निकिति को देखाइबे। देन निकितिर गोटिए पटे 5टी गड़ी रखिबे और पिलांकु पचारिवे मु निकिति रे कोन रखिली। पिला माने पर्यवेक्षण करी कहिबे जेते बेला मु निकिति रे गड़ी रखिली कोन हैला। निकिति रे गोटे पटे 5टी गली रखिला परे रिजल्ट कोन हैला पिला माने ताकू देखि करी बा पर्यवेक्षण करी कहिबे। जदि निकिति रे आर पटे 5टी गड़ी रखिबा तेबे कोन हेबो पिला माने चिंतन करी कहिबे। तापरे आपणकर आर पटे पुणी
ଆଉ 5ଟି ଗଡ଼ି ପକେଇବାକୁ କହିବେ। ଏହି ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିକିତିରେ ରଖି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ କହିବେ। ନିକିତି କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ନଉଥିଲା ସେମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ଏବଂ କହିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ପଟେ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ରହିଲା ନିକିତିର ସେପଟ ତଳେ ରହିବ ଓ ହାଲୁକା ଜିନିଷ ଯେଉଁ ପଟେ ରହିବ ସେପଟେ ଉପରକୁ ରହିବ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ନମୁନା ଦେଖିବା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ କହିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଜିନିଷ ଯେପରି ଫୁଲ ଆଉ ଚକ ଦେଖାଇବେ। ପଚାରିବେ ଏ 2ଟି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯଦି ନିକିତିର 2 ପଟେ ରଖାଯାଏ ତେବେ କେଉଁ ପଟଟି ଉପରେ ରହିବ ଆଉ କେଉଁ ପଟଟି ତଳେ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଓଜନିଆ ଏବଂ ହାଲୁକା ଜିନିଷର ଧାରଣା ପାଇବେ। ଏହି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଓଜନିଆ ଏବଂ ହାଲୁକା ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ଦେନ୍ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଆସ ବଲ୍ ପକାଇବା। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ 30 ମିନିଟ୍ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସରଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ଧାରଣାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର TLM ହେଉଛି 10ଟି ବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଇପାରେ ବା ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବଲ୍ ହେଇପାରେ ବା ବୋତଲର ଠିପି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର TLM ହେଉଛି ଖାଲି ପେଟି। ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ କ'ଣ କରିବା ନା ଚକ୍ ଖଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ରେଖା ବା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଟାଣିବେ। ଏହି ରେଖାର 1 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ପେଟି ବା ଡବା ରଖିବେ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ରେଖା ପଛରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାରେ 2 ଦଳରେ ଧାଡ଼ି କରି ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ କହିବେ। 2 ଧାଡ଼ିରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ 5ଟି ବଲ୍ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ପିଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 5ଟି ବଲ୍କୁ ସେ ପେଟି ବା ଡବାରେ ପକାଇବ। ସେମାନେ ସବୁ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟି ବା ଡବାରେ ଫିଙ୍କି ସାରିବା ପରେ ସେମାନେ କେତୋଟି ପେଟି ବା ବଲ୍ ଡବାରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଗଣିବାକୁ କହିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଲ୍ ପେଟି ବା ଡବାରେ ପକାଇବ ସେ ଖେଳରେ ଜିତିବ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। କିଏ ଡବାରେ ଅଧିକ ବଲ୍ ପକାଇଲା, କେତୋଟି ବଲ୍ ପକାଇଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆମ୍ଭେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରୁ ଡବା ବା ପେଟିର ଦୂରତାକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା ବା କମାଇ ପାରିବା। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯାହାକି ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି 3rd ପିରିୟଡ଼, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟପିକ୍ ରହିଥିଲା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଓ ପରିବେଶ ଜ୍ଞାନ। ଏ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପରିବେଶ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ 1 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆପଣମାନେ ମୋ BNT ଏଜୁକେସନରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାର୍ଟ 3 ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।